Zdravo, kako ste? Nadam se da ste dobro. Ok, ja sam odlučila da vam pokažem kako radi italki. Italki je zapravo internet stranica za učenje nekog stranog jezika, kao i za pričanje sa određenim ljudima. To mogu da budu maternji govornici nekog jezika koje želite da naučite ili s druge strane mogu da budu ljudi kojima je taj određeni jezik na nekom visokom nivou. To jest, oni imaju taj visok nivo znanja tog jezika. Sad ću da podelim svoj ekran sa vama i zajedno ćemo da prođemo kroz taj website, jel tako? E sad, idemo share screen. Ok, i sad, evo ovde smo, italki.com. Prvo kada otvorite, pojavit će vam se manje više ovako. Ovde imate vašu sliku, ko ste vi, imate ovde My Lessons i odnosno moje lekcije, pa sad koliko je lekcija imate ovde, znači ja trenutno imam 28 lekcija, od kojih su mi pa neki paketi. Dobro, doći ćemo i do svega toga. Uglavnom, da biste imali ovo uopšte, jel tako, vi morate da idete na ovo Find a Teacher, jer pretpostavljam da ćete početi kao korisnik. Naravno. Sad, Find a Teacher, to je ukoliko želite da uzimate časove nekog jezika, bilo kog. I sad, ovde možete da birate, znači da li hoćete nekoga po određenoj dostupnosti, da li želite iznenadne časove, instant tutoring, znači kao odmah. Da li želite, ne znam, kasno uveče, popodne, šta ti znam, možete da birate i kojim danima u nedelji i tako to. Možete da birate po teacher speaks, znači koji jezik govori neko. Sad mogu, na primjer, ja da stavim lupom bez veze speaks Serbian. Vidite. I onda ovde ćemo dobiti gomilu ljudi ko to govori srpski. Evo. Vidite, i onda tako možete da vidite sve, znači možete da vidite i odakle je i koje su cene i još puno toga. Ok, dalje. Objasnit ću vam kako se zakazuju časovi i sve to. Sve ću vam lepo objasniti. Pored ovih professional teachers, odnosno profesionalni nastavnici koji imaju ovo ovde, ovo zlatno, je li tako? To znači, to su oni koji vas uče bukvalno svemu, znači kako da čitate, pišete, ne znam, uče vas gramatiku, znači bukvalno sve. Community, to jest da kažemo neformalni tutori, to su oni koji služe eto čisto onako da pripomognu malo, da pričaju s vama, da vam pomognu oko domaćeg ili domaće zadaće, nebitno. Mislimo da kažem nebitno u smislu odakle ste. Ok. Znači to je to. To bi bilo bukvalno kao kad ste vi izašli na kafu sa nekim, to je kavu, i ono kao pričali sa nekim i zatražili određenu pomoć. U tom smislu je to, samo što eto za ovo ste plaćeni. I to je eto razlika. I naravno razlika je što kod ovih community ne treba nikakav sertifikat, ništa. Evo ja ću vam pokazati na primjer kako to izgleda kod jednog dečka, na primjer ovaj Stefan, on govori nemački, pored srpskog, i naravno govori engleski i ove naše jezike bivše Jugoslavije, znači da kažemo srpsko-hrvatski, da. I evo, ovde su i komentari njegovih učenika.
ti komentari su zapravo jako bitni za oboje, i za community i za professional. Zašto? Zato što tako drugi mogu da vide kakvi smo mi kao nastavnici, jel te? A s druge strane, i mi, profesori, bi trebalo da ostavljamo komentare pojedinim učenicima. Zašto? Pa pre svega da bi drugi videli da je on vredan i sve to, da je skroz ok osoba i da se trudi. A sa druge strane, da bi taj sam učenik video i pročitao kakav je bio, šta treba da promeni, šta ne treba da promeni i tako dalje i tako bliže. Evo kao ovde. Ovaj lik je rekao good first lesson, Stefan patiently listened to my attempt at speaking, reading i tako dalje. I to je to. Dalje, kod professional, kao što sam rekla, tu vam trebaju određeni sertifikati i sve to da biste dokazali da ste onako pravi nastavnici. I to ću sad pokazati na svom profilu. Evo, sekund. Evo ga ovde taj video klip koji možete posle pogledati ako želite. Ok. Takođe, evo su jezici koje govorim i šta. I kako sam sebe obeležila, znači koje su, da kažemo, specijalnosti, lični tagovi, to je ono šta sam za sebe smatrala kao da je potrebno da istaknem, kao da volim strane jezike, putovanja, kulturu, da volim da personalizujem svaku lekciju ponaosob nekoj drugoj osobi, da sam otvorena i prijateljski nastrojena, da sam da volim literaturu, da znam oko biznisa, da volim sport i tako dalje i tako bliže. I sad ovde su vam tako reći cene, imamo ovo professional lessons, to sam sad objasnila šta je, i imamo informal, znači to možete da birate, a možete i pakete uzimati. Doći ćemo i do toga, objasnit ću šta su paketi. A možete ovo trial lesson, to su kao probne lekcije, nazivaju probne lekcije, to su lekcije gde zapravo vi upoznajete vašeg nastavnika i upoznajete sa metodom rada i vi kažete isto šta želite i to je to, dogovarate se u principu. I evo ovde su i raznorazni sertifikati i radno iskustvo i sve. I ovde su isto tako neka, da kažemo, neke povratne informacije. Evo, čak imamo i na srpsko-hrvatskom, da tako kažem. Naprimjer, poslednje što sam radila sa čovjekom koji se zove Ante, radili smo gramatiku, znači, da budem preciznija, radili smo vremena. Dobro, ova strana nije vama bitna, ovo je za nas profesore. Dalje. Šta još vama treba? Pored ovoga, find a teacher, sad znate kako da nađete. Moja je preporuka da uvijek gledate sve, znači i cenu, i videoklip, i komentare od drugih učenika i sve, čisto da biste znali čiji vam princip rada odgovara, čiji karakter vam se sviđa ili ne sviđa i tako dalje, jer ovde, verujte mi, ima gomilu nastavnika i nastavnica, da tako kažem, i jednostavno kada biste išli tako od jednog do drugog do trećeg i tako dalje, vi biste se skroz pogubili i onda to ne bi ličilo ni nešto i vaš mozak bi bio kao, šta ću sad? Kao, šta ću sad? Kao, gde, šta? Kao, kako? Tako da nemojte to sebi raditi.
Dobro, sad imamo ovo community. Community vam služi da komunicirate sa drugima i da učite. Je tako? Community u prevodu znači zajednica. I sad, šta imamo ovde? Articles, to su članci. Imamo članke vezano za raznorazne jezike, to jest, evo recimo za srpski. I sad ovde imamo, ne znam, po raznoraznim temama. Poslednji bilo, na primjer, kako da iskažeš da li se slažeš ili ne slažeš na srpskom. Evo kada je to bilo. Još prošle godine. Dobro. Ovi članci vezani za srpskim, ja mislim da su detaljno opisani, ali to ćete vi da date svoje mišljenje. Nebitno. Takođe imate i za engleski, na primer, gde možete dobiti isto jako korisnih informacija, na primer kako da položite neki test ili šta sam sad uradila? Izvinjavam se, ovo je bila greška. Ok, znači možete da vidite kako da ili da položite neki test ili tako nešto. Dalje, pored ovih članaka imamo notebook, sveske, je tako? I sad, ovde možemo da pišemo o čemu god želimo. Ok. Evo, na primjer, neko je pisao o poštovanju, respect. Kaže, neki ljudi ga zaslužuju, to jest zaslužuju poštovanje, a neki ljudi ga traže. I sad sveske služe pre svega da bismo ispravili greške ukoliko ih ima, a ukoliko ne, onda samo damo po neki komentar. Daću i ja svoj komentar nešto kasnije. U svakom slučaju, ovo bi bilo u principu kako ne treba, zato što ovo je stvarno prekratko. Mislim, u redu je za nas, koji to ispravljamo, nemamo previše posla, jel tako? Ali, ono što ovde ne valja je to što ta devojka, Marija, ne vežba dovoljno. Znači, ona je samo kratko i jasno iskazala šta misli i to je to. Sad ću da probam da nađem primer nekog dobrog teksta, čisto da vidite. Samo sekunda. Serbian. Da, evo ga, Serbian. Evo, na primjer, ovde je dobro. Ja sam iz Kanade. Devojka se ovde tako rašpisala da je to čudo jedno. Ja sam stvarno zahvalna na svemu tome. Uprkos tome što smo završili tek negde 3. 4. čas, evo vidite, ona se baš raspisala. To je jasan znak da ona hoće da vežba srpski. Evo, dobila je komentar od mene. Ovo me malo podsjeća ko u osnovnoj školi. I možda kao u srednjoj školi, kao markeri, škrabotine, kako nešto ne valja. I tako nešto, no dobro. U svakom slučaju, mislim da je ovo korisno zato što ona komotno može da vidi gde je pogrešila, šta treba da popravi i tako dalje. Isto i kad pišemo ispravke ili bilo šta kad objašnjavamo, poželjno je da se to radi na maternjem jeziku osobe koja uči neki jezik. Zašto? Pa iz više razloga. Zato što vi isto vežbate taj određeni jezik i zato što ta osoba će da ima neko poverenje u vas, je li tako? Dobro. Dalje. Pored toga,
isto možete i vi da ispravite vežbe kao što ste vidjeli. Evo recimo lupam dobar vuk i sad pročitate i onda ispravite na ovo correct this. Na ovo ovdje crveno. Dalje imamo pored toga imamo answers. Answers znači odgovori. Šta to znači? To znači da ovdje ako izaberete, ne znam, lupam question i sad ovdje možete da pitate lupam. Ako ćemo da kažemo šta znači riža? Lupam. I sad ovdje napišete bilo šta, na primjer, čula sam tu reč jednom prilikom kada sam gledala neki program o kulinarstvu. Lupam. U tom trenutku mi je ta reč privukla pažnju. Molim vas, na primjer, dajte mi neke primere kad i gde da to koristim. Mislim, ovo je najbanalniji primjer, ali samo hoću da vam pokažem kako ovaj deo funkcioniše. Znači, ovdje dajete konkretne neke informacije, znači odakle vam to, zašto vas to zanima i šta konkretno želite, da li želite samo prosto ovako objašnjenje, da li želite isto i neke primere i tako to. Onda odaberete koji jezik učite, lupam hrvatski, na kom jeziku je napisano, na srpskom i onda kategorija. Language, pa to možete da kliknete, ali onda nećete dobiti zahteve za prijateljstva, odnosno da vam neko bude jezički partner. Onda other, to je kao drugo, to može, i culture, to je kultura. Ok, a ovdje sa strane to su vam kao uputstva kako da postavite dobro pitanje. Ok, da napišete znači o čemu se radi, da budete precizni i koncizni, znači šta želite da znate, šta vas zbunjuje ili ne zbunjuje i tako. I pokažite neka vaša interesovanja, znači u fazonu gde ste to čuli, zašto želite da znate kako se to nešto kaže i tako. I molim vas, nemojte da postavljate pitanja kao da li si udata ili oženjen ili ne znam da li biste htjeli to i to. I nemojte forsirati politiku i tako neke teške teme. Trudite se da se držite uglavnom jezika i uopšte ovako kulture i prijateljstva. Znači, zašto? Zato što iz više razloga. Prvo, ovo nije sajt za flertovanje ili šta ti znam ja. Drugo, zato što ako pričate o politici, o religiji ili šta ti znam ja, onda tu mogu da budu neprijatne situacije. I to puno možda bude neprijatnih situacija. Dobro, da ne dužim. Dalje imamo diskusiju, to je ništa drugo do foruma. Znači, to je umjesto foruma, ne pričate o bilo čemu. I onda, na primjer, evo neko je postavio privjet, salam, i sad ono ko hoće da zna kako se piše hi na tvom jeziku. I onda, evo, ovdje imate par komentara. Dodat ću ja ovdje za naš jezik srpski.
nebitno. Dalje, ovdje isto vi sami možete da započnete, start a new discussion, i to je to. To je čak i najprostiji deo, da tako kažem. Language partners, to sam objasnila šta je, to su prijatelji, potencijalni prijatelji, oni koji govore određeni jezik. Naprimjer, evo, ovo je neki Španac, Daniel Diaz, on je neformalni tutor, vidim po ovom plavom. Evo jezici koji govori i šta uči. Ja trenutno nemam šta njega da podučim, osim da, eto, ako hoće, on može samo da vežba engleski, nebitno. I možemo da mu pošaljemo zahtev, možemo da mu pošaljemo poruku i tako to. Ok, dalje. Ono što vam ne bih preporučila, nemojte spamovati ljude, odnosno nemojte im slati neke neželjene poruke, tipa da budete toliko dosadni da svima šaljete jednu te istu poruku kao ćao, ja sam taj i taj, kao da li bih hteo ili htela da vežbaš sa mnom, neki određeni jezik i tako neke gluposti. Potrudite se da zavrednujete pažnju. Time što ćete biti aktivni u neku ruku ovdje na ovom sajtu, pa će vas ljudi dodati i sami. Dobro. To je to. Što se tiče podešavanja naloga, znači idemo ovdje, znači na ovu, da kažemo, mini strelicu ovdje na kraju. Find the teacher community lessons, pa onda ovo skroz desno. Znači tu idemo i onda idemo na account settings i onda tu podešavate šta vam treba. Pošto sam ja teacher, to jest nastavnica, ja ovdje mogu da podešavam i vezano za to. Ok. I da, sad ću da vam pokažem kako da pozovete prijatelje. To možete da uradite isto i ovdje. Earn 10 USA dollars, znači zaradite $10 na italki tako što ćete nekoga pozvati i taj neko će početi da uči na italki. I onda idete na ovo invite i onda šaljete pozivnice. Evo, možete preko Gmaila, možete da iskopirate link pa da pošaljete bilo gde, možete preko Facebook Messengera ili na svom zidu, nebitno. I to je to. Ako neko bude počeo da uči, evo ovdje piše, dobit ćete oboje po $10. Zašto? Prvo zato što ste vi poslali zahtev, a drugo zato što je on, to je pozivnicu, a drugo zato što je on ili ona to prihvatila i odlučuje stvarno da uči neki jezik. Dobro. Sad, kako ćemo zakazati neki čas? Dobro. Sad ću ja da nađem primjer. Community i ajmo da vidimo gde je Italian, na primjer, italijanski. I evo, recimo, lupam community i sad lupam hoću njega, nebitno. I otvorim njegov profil, je tako? I sad, mogu da idem direktno book trial lesson, kao da zakažem probni čas ili shadow lesson, znači zakaže lekciju. I sad, ovdje mogu da izaberem šta ću. Na primjer, informal Italian. I sad, vi možete da zakažete čas ovako individualno, 60, ili ovako 5 puta po 60 časova. Izvinite, 5 puta po 60 minuta, znači 5 časova od sat vremena i tako sačuvati 25%. Ništa ne brinite, tu imam i ja isto tako ovaj paket, samo što je kod mene za 10 časova
pa onda ima od, ne znam, pola sata, 45 minuta, sat vremena i od sat i po. Dobro, dalje. Idemo check out i schedule i onda evo dalje pratite uputstva. Znači, dodate vrijeme kad želite, napišete koji vam je Skype, ovdje napišete neku poruku, dodatnu koliko želite, ovdje napišete lozinku i onda nastavite i platite i to je to. Nakon toga, čas će vam se pojaviti, kao što sam već pokazala, ovdje na početku, vidite. Sad, nakon svakog časa neophodno je da ga potvrdite, evo, kao što je na primjer ovaj Lars, on treba da potvrdi današnji čas. Po mogućstvu da napišete i neki komentar. Dobro, možete da bude neki kratak komentar i sve to, ali ono što je poželjno da napišete je i nešto dodatno. Na primjer, evo, Ante je jedno napisao, Suzana je odlična profesorica, sada vježbamo čitanje nove riječi. To je onako ok. I sad evo Monika, ona se raspisala, kaže, danas smo radili kako da kaže, odnosno kako se zovu nazivi zemalja i gde se oni nalaze, kao i o nacionalnostima i tako dalje. Znači, ona je ovdje ukratko upisala šta smo radili i to je to, a nekad eto, stavi svoje osjećanje, da li je uživao ili ne, I really enjoyed my second lesson i tako dalje. Znači, to je to. Ništa ne brinite, ja isto ostavljam svoje komentare i to baš onako poprilično dugačke. Ali dobro. Što se tiče paketa, jednom kad ih zakažete, ništa ne brinite, onda samo idete lekciju po lekciju i sve to. Znači, vi ste unapred platili za tih, ne znam, 5, 10, nebitno koliko već časova. I onda idete i samo zakazujete lekciju po lekciju. Kao na primjer, evo, ne znam, u ovom paketu, evo Ante je ovdje zakazao 1, 2, 3, 4, 5 časova za ubuduće. Završili smo 3 časa, a s obzirom da je uzeo paket od 10 lekcija, znači treba još 7 časova da završimo, je li tako? Znači 2 časa nisu zakazana, 5 jesu. Dobro, to će vjerovatno naknadno, nebitno. Druga stvar, nemojte da radite ništa onako automatski. Zašto? Jer ako biste išli samo kao next, i tako to i kao scrollali, išli samo tako klikćući gde god vam padne na pamet, rizikujete da idete na ovo request to terminate package, na primjer. Ako biste išli na to, to znači da vi želite da se paket završi, to je taj neki nazovi ugovor između vas kao učenika, to je studenta i nas kao nastavnika, to je profesora, nazovite kako god želite. I to se uglavnom radi ili ako ne znam niste u mogućnosti da imate dalje časove ili ste nezadovoljni ili šta li već. Tako da trudite se da to ne radite, nego pažljivo zakazujte čas po čas. Ja trenutno nemam nijedan paket zakazan, tako da vam ne mogu pokazati tačno kako to sve ide, ali uglavnom pokazat ću vam se samo. I dobro, to je to. Ako vam trebaju još dodatne neke informacije, imate ovdje dole Get Help, znači kao dobijete pomoć, da, i onda idete na Help i Support, znači pomoć i podrška. Onda tu možete ili da im pišete ili šta li već. Također, ako želite da postanete
deo ovog tima, možete ići na ovo Become a Teacher on Italki. Znači kao postanite nastavnik na Italkiju. Isto jako dobro. Sad, vi se pitate kako da uplatim kredite i sve to. Ok, to nije tako teško. Idete na ovo ovde, vidite, na ovu strelicu i onda ovde ovo prvo. I idete na ovde Student Wallet, znači bukvalan prevod bi bio novčanik studenta. Idete ovde na Buy Credits i onda uplatite koliko vam treba, znači stavite odakle ste i onda preko čega ćete, preko Skrilla, preko banke, preko PayPala, šta li već. I te kredite onda koristite za vaše lekcije. Ako neko u budućnosti postane nastavnik i sve to, onda će ići na ovo withdraw. Withdraw, to znači bukvalno ovako preuzeti pare, odnosno uzeti pare. Transfer credits, to je ako želite da uzmete ovih 213,71 dolari, da stavite ovde u student wallet i da onda kao uzimate i vi časove. Dobro. I to bi bilo otprilike to što se toga tiče. I sviđa mi se kod ovog novog web sajta to što je sve pregodno. Imate ovde My Students, kao ko su moji studenti, moji učenici, ali imate i My Teachers, kao moji nastavnici, i My Friends, isto moji kao prijatelji. Ok, evo recimo, ne znam, evo opet ću kod Anta i evo kako otprilike, znači ako otvorite profil, evo imate i ovde, znači ko je nastavnik i ko mu je prijatelj, friends, odnosno language partners. Trenutno sam samo ja. I to bi bilo to. I ako imate nekih dodatnih pitanja, pitajte me, ja ću naknadno da vam napišem svoj mail ili tako nešto gde možete da mi pišete i stavit ću vam i profil na iTalkiju, tako da me možete naći u svakom trenutku. Dobro, hvala vam što ste gledali i nadam se da ste uživali i vidimo se uskoro, nadam se. Ok, želim vam prijatan dan. Ćao!